नमस्कार बंधुगण, आपण मानकु मो चैनल रे बहुत बहुत स्वागत। बंधुगण, आजिर भिडियोटी देखिले आपण जानि परिबे जे शनिवार दिन आपण केउ केउ भूल सबु करिबा उचित नुहे। शनिवार दिनटी भगवान शनिदेवंकु समर्पित अटे। जानतरे हेउ कि अजाणतरे हेउ किछि किछि भूल अछि जाकु शनिवार दिन जदि आपण करूछंती तेबे आपण शनिदेवंकर कपर शिकार हेबे। शनि दशा आपणक उपरे लागिबो एवं आपणक घरकु दरिद्रता माड़ी आसिबो। आपण रोगग्रस्त हेबे एवं नाना प्रकारर समस्यार सम्मुखीन हेबे। बंधुगण, शनिदेव हेउछंती कर्मर देवता। से मनुष्य को तार कर्म हिसाब रे ही फल प्रदान करती। शनिदेवंकर कुदृष्टि जेउ व्यक्ति उपरे पड़े से अनेक समस्या देई गति करे, तार समस्त कार्य बाधा आसे। तेणु जदि आपण शनिदेवंकर कृपा एवं आशीर्वाद चाहुछंती तेबे शनिवार दिन एही सबु भूल गुडी को करंतु नाही। एहा सह ए भिडियो रे आमे जानिबा जे केउ उपाय शनिवार दिन कले मनुष्य धनवान होइथाए एवं तार सबु समस्यार समाधान होइथाए। सबु किछि जानिबा पई भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु एवं मो चैनलटी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा भक्ति पूर्वक जय शनिदेव निश्चय लिखंतु। बंधुगण, शनिवार दिन आपण सरिष तेल घर को किणिकी आणंतु नाही। शनिवार दिन सरिष तेल किणिकी आनिले मनुष्य को नाना प्रकारर समस्यार सामना करबाकू पड़े। आपण चाहिले शनिवार दिन सरिष तेल दान करि परिबे। एहा द्वारा आपणकू शनि पीड़ारू मुक्ति मिलिजिवो। एहा छड़ा जदि आपण शनिदेवंकर कृपा प्राप्त करबाकू चाहुछंती, शनिंकर वक्र दृष्टि आपणक उपरे न पड़ू बोली चाहुछंती, तेबे प्रत्येक शनिवार आपण शनि मंदिर जाई सरिष तेलर दीप निश्चय जलांतु। बंधुगण, शनिवार दिन आपण माछ मांस अंडा भली तामसिक खाद्य ग्रहण करंतु नाही। शास्त्र रे वर्णित अछि जेउ व्यक्ति शनिवार दिन तामसिक भोजन ग्रहण करे ताकू शनिंकर अशुभ प्रभावर सामना करबाकू पड़े। विशेष करी जेउ लोकमानक कुंडली रे शनि दशा चलीची सेमान तो भूल रे सुद्धा शनिवार दिन तामसिक भोजन ग्रहण करिबा उचित नुहे। बंधुगण, प्रश्न आसुची जे आपण जानिबे केमिति जे आपणक कुंडली रे शनि दशा चलीची बोली। देखंतु, शनि दशा चलीथिले आपणकू सबु स्थान रे अपमानित हेबाकू पड़ी पारे। शनि दशा चालुथिले आपणकर चुट्टी झड़े, आपण चंदा होई पारंती। शनि दशा चलीथिले आपणकर निजर लोक माने आपणकर शत्रु होई जांती। आपणकर चाकिरी क्षेत्र रे अनेक असुविधा आसे। शनि खराब थिले पाद अंटा कांधरे व्यथा लागी रहे। शनि दशा थिले प्रत्येक लोकंक पई आपणक मनरे एवं वचनरे ईर्षा भाव आसिबो। एही सबु लक्षण गुडी को देखि आपण जानि परिबे जे आपणक कुंडली रे शनि दशा चलीछि बोली। बंधुगण, शनिवार दिन आपण जदि कौनसी कार्य बाहर को जाउछंती तेबे घरर वृद्ध वयस्क लोकंकर आशीर्वाद नहीं बाहर को जांतु। मुख्यतः बापा मांकर आशीर्वाद नियंतु। लुहा तेल कला रंगर वस्त्र कला राशि आदि एही दिन घर को किणिकी आणंतु नाही। एही सबु जिनिस को शनिवार दिन दान करिबा शुभ अटे, किंतु एही सबु जिनिस को किणिकी आनिबा किंबा उधार रे आनिबा अशुभ होइथाए। एहा छड़ा एही दिन आपण भूल रे भी लुण किणिकी आणंतु नाही। घर को शनिवार दिन लुण आनिले ऋण बढ़े एवं सर्वदा आपणकू आर्थिक कष्टर सामना करबाकू पड़े। शनिवार दिन जोता चप्पल मध्य किणिबा उचित नुहे। जेउ माने शनिवार दिन जोता चप्पल किंबा चमड़ारे तियारी वस्तु किणिकी घर को आणंती सेमानंकू शनि दशा लागे एवं तांकू अनेक समस्या देई गति करिबाकू पड़े। तांकर हेउथिबा कार्य मध्य अटकी रहे। शनिवार दिन जोता चप्पल कौनसी गरीब लोकंकु देखि दान करिबा द्वारा शनि दशर प्रभाव कम होइथाए।
ଶନିଦେବଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ହଇରାଣ ହରକତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଟୁ ବଚନର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ହକ୍ ଆପଣ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଚୁଟି, ଦାଢ଼ି, ନଖ ଆଦି କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କାଟିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି କଲେ ଶନିଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଶନି ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଖିକୁ ସିଧା ସିଧା ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ତେର୍ଛା ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶନିଙ୍କର ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଶନିବାର ଦିନ ଯାନବାହନ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକ ଲୁହାରେ ତିଆରି, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଅଘଟଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କଳା ବିରି ଡାଲି ଶନିବାର ଦିନ ଦାନ କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ବିରି ଏବଂ ରାଶି ଇତ୍ୟାଦି ଘରକୁ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଶନିବାର ଦିନ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ରାତାରାତି ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଅଢ଼େୟା କିମ୍ବା ଶନି 7.5 ଚାଲିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗିନାରେ ସୋରିଷ ତେଲ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ 1 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ତେଲରେ ନିଜର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ତେଲକୁ ଆପଣ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। 7 ଶନିବାର ଏହି ଉପାୟ କଲେ ଶନିଦଶା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ବେମାରରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଗାଈକୁ କିମ୍ବା କଳା ରଙ୍ଗର କୁକୁରକୁ 3ଟି ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାପରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜା ସାରି ଶନିଦେବଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ଶମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ତେଲ ଚଢ଼ାଇବାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ତେଲ ଚଢ଼ାଇବ, ତାକୁ ତା ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଶନିବାର ଦିନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଇଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶନିବାର ଦିନ କାଉକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି କଲେ ଶନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହନୁମାନଙ୍କ ସହ ଶନିଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର 5, 7 ସଂଖ୍ୟାରେ ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶନି ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଶନିଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ 5 ଶନିବାର ବ୍ରତ ରଖି ନିଜ ଘରେ 5 ପାଳି ଦିନ ଶନି ମେଳା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନି ଦଶା ଚାଲୁଥିବ, ତାହା ଦୂରେଇ ଯିବ। ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଆପଣ ଖଇ, ନଡ଼ିଆ, ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଶନି ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ବସିଥିବା ଗରିବ ଭିକାରୀକୁ ଆପଣ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ସେହି ଭୁଲ ଯାହା ଶନିବାର ଦିନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ ଯାହାକୁ ଶନିବାର ଦିନ ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।